नाज़रीन, एक बार फिर हम आपके साथ मौजूद हैं और अब हमारे साथ हैं रूहानी डॉक्टर और बहुत अच्छे रिलीजियस स्कॉलर भी हैं। हमारे साथ हैं हाजी अख़ुंज़ादा दीन मोहम्मद। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम बहुत बहुत रहमतुल्लाह शुक्रिया आपका वबरकातुहू। शो में तशरीफ़ लाने का। जज़ाकल्लाह। आज का बेसिकली हमने जो टॉपिक रखा वो जो एक मसला आता है वो ये आता है कि बीमारियाँ जो हैं बहुत अरसे तक किसी बीमारी का इलाज भी कर रहे हों और सबसे जो मसला ये था इलाज हो रहा है, रिपोर्ट्स में जो है सही भी आ रहा है, लेकिन बीमारी सही तरीके से ना पकड़ी जा रही है, ना कभी कभार ऐसा होता है वो जल्दी ठीक हो रही है। इसके लिए हम हमेशा ये कहते हैं कि आप दवा बिल्कुल खाएं, जो डॉक्टर ने दवा दी है वो ज़रूर खाएं, लेकिन साथ साथ रूहानी इलाज भी होना चाहिए, दुआ भी ज़रूरी है। तो हम इस पर बात करेंगे। तो सबसे पहले तो ये बताइएगा कि जब बीमारी बहुत ज़्यादा अरसे तक चलती चली जा रही होती है, ठीक नहीं हो रही थी, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ऐसी बीमारी जिसका ताल्लुक नर्व से है, जिस ब्लड प्रेशर हो गया या शुगर हो गई, कई ऐसी चीज़ें जो समझ ही नहीं आ रही होती हैं, लोगों को पता ही नहीं चल पा रहा होता कि वो बीमारी है कि, या कई अरसे तक बुखार बहुत ज़्यादा रहता है, पूरा चेकअप कराते हैं, कहीं से कोई पता नहीं चल रहा कि जी क्यों हो रहा है। किसी को जो है वो फटीकनेस बहुत ज़्यादा हो रही होती है, कभी किसी का सोराइसिस हो जाता है। तो ये कुछ ऐसी बीमारियां हैं जो जल्दी ठीक नहीं हो पा रही होती हैं। तो इसके बारे में बताइएगा कि एक तो क्यों नहीं ठीक हो रही होती हैं या डायग्नोज क्यों नहीं हो रही होती हैं। पहले तो ये बताएं, फिर हम इसका इलाज की तरफ भी आते हैं जी। बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह अकबर। मुश्किल नहीं कायनात मुश्किल नहीं। जज़ाकल्लाह नाज़िया, बहुत अच्छी बात की। ये सवाल कुल कायनात के लिए, हर जिंदा मखलूक के लिए, जो आप हम सब लोग हैं। सबसे पहली बात तो ये कि बीमारी पकड़ी नहीं जाती और इलाज हो रहा होता है। किसी मेडिकल टेस्ट में कुछ नहीं आता है। उसकी वजूहात कई एक हो सकती हैं, लेकिन सबसे पहले ये कि किसी पे कोई असरात है, किसी किस्म का असरात है, तो वो पकड़ में आएंगे, वो किसी टेस्ट पे नहीं आएंगे। किसी पे जादू है, किसी पे बंदिश है, किसी पे जिनात हैं, या किसी पे कोई ऐसा अमल किया हुआ है जिसमें वो मुसलसल ख़त्म होता चला जा रहा है, लेकिन वो किसी टेस्ट पे नहीं आएंगे। इसका इलाज सिर्फ कुरान से मुमकिन है। जब आप लोग मेरे पास किसी के पास भी जाते हो रूहानी इलाज कराने के लिए, तो अगर वो उसकी शख्स उसको अल्लाह ने कोई ताकत दी है, उससे आप ठीक होने लगती हो, तो आप लोगों पे दुआ असर करना शुरू कर देती है। पहले दुआ असर नहीं करती थी, अब दुआ असर। अच्छा, ये फौरी तौर से ही दुआ से ठीक होना शुरू हो जाता है या इस पे भी टाइम लगता है थोड़ा सा? कि कोई फ़ौरन कोई देर लगती है। हाँ, हाँ। दोनों बातें, कोई जल्दी लेकिन ये फ़र्क फील होना शुरू हो जाता है ये कोई गड़बड़ यहाँ से बिल्कुल। है, ठीक है। दूसरा काम ये होता है कि जब आप दवा खा रहे होते हैं, आप दवा खाने के बाद भी सालों तक वो आपकी तबीयत ठीक नहीं होती है, जो मामलात हैं वो आपके हक़ में नहीं आते हैं, आपके ख़िलाफ़ जा रहे होते हैं, तब भी ये हर किसी को सोचना चाहिए कि कहीं ना कहीं गलत हो रहा है। चाहे दुआ कितनी अच्छी दी जा रही, कुछ भी हो रहा है ये, लेकिन आप ठीक नहीं हो रहे, बल्कि और मामला बिगड़ता जा रहा है। वो तब भी सोचें कि मुझे कहीं ना कहीं जाके अपना इलाज कराना चाहिए रूहानी तौर पर भी, ताकि मेरी जो मामलात हैं ज़िंदगी वो ठीक हो जाएँ। लेकिन रूहानी तौर पे जो भी इलाज होता है, याद रखो, तो कोई पैसा लेना चाहे तो उसमें शरीर इजाज़त देती है, लेकिन कुछ लोग पैसा नहीं लेते, वो अल्लाह की रज़ा के लिए करते हैं। मैं समझता हूँ कि बेहतरीन रास्ता ये है कि अल्लाह की रज़ा के लिए किया जाए, तो सबसे बेहतरीन काम वो है कि जो शख्स ये काम करेगा उसका अकाउंट नेकियों से भरा होगा, खाली नहीं होगा। बिल्कुल बिल्कुल। और वो नेकियां में इस दुनिया में भी, कब्र में भी, मैशर में, हर जगह हमें काम आए। अच्छा, ऐसी कोई दुआ बताएं कि एक तो इन चीज़ों से वैसे ही प्रोटेक्शन रहे कि कोई भी आपके ऊपर कोई अमल ना करा सके, कोई भी जो है वो आपके ऊपर नज़र बद भी जो है वो भी बहुत ज़्यादा होती है। देखिए, नज़र बद तो पहाड़ फाड़ती है, इंसान तो कोई चीज़ नहीं है, इंसान कुछ भी नहीं है, वो पहाड़ फाड़ देती है। और नज़र बद जो है ना, वो तो किसी कोई चीज़ लगती है, माँ बाप को औलाद लगती है, औलाद बीमार पड़ जाती है, माँ बाप की लगती है। इस तरह कोई भी चीज़ दुनिया में, आप गाड़ी अच्छी ले लो, कोई और चीज़ ले लो, तो उस पर नज़र लगती है। हाँ, लोगों का एक तो समझ नहीं आता कि कोई भी चीज़, मतलब आप कुछ भी कर रहे हों अपने, इवन एक तो सोशल मीडिया पे लगाने के बाद हर चीज़ जो है ना बुरी होने लग जाती है, तो उसका भी। मैं आपसे तो दोनों बातें बताता हूँ, 4 अल्फाज हैं। अगर कोई अपने यकीन ईमान से पढ़ के आजमाइश करके देखे, फिर आपको मुझे जवाब दे, या मैं ये बता दे, या सलामो, या हफीज़ो, या जब्बारो, या कहारो। मैं रिपीट कर देता हूँ, या सलामो, या हफीज़ो, या जब्बारो, या कहारो। ये 4 अल्फाज पढ़ के आप तमाम मामलात की दुआ मांगे, पानी की पीते रहें, और इसी पानी को बावुज़ू होके बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पढ़ के, जिसको जो भी शख्स बीमार है उस पर छिटे मारते रहें।
जितनी देर एक तस्वीर पढ़ लें, अच्छा कितना लगे, 1 मिनट लगे, 2 मिनट लगेंगे। ठीक है। आप उसको पानी के छींटे मारे, पानी पिलाएंगे तो आपको इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा, आपको 2-3 दिन के अंदर अंदर उसका रिजल्ट सामने होगा कि बंदा कितना ठीक हो रहा है। लेकिन इसमें एक चीज़ ये भी है, आपको अल्लाह ने हक़ दिया है कि अल्लाह ने हुक्म दिया है कि आप इंसाफ करिए कि कान के बदले कान, नाक के बदले नाक, आँख के बदले आँख। इसमें ये दुआ कर सकते हैं कि रब जिस किसी ने हमारे ऊपर बुरा किया, जादू टोने किए या नज़र बद हुई है, अल्लाह तो उसको खुद जवाब दे। तो फिर इसका जवाब ऐसा जाता है कि ये पार्ट फाड़ता हो जाता है और नज़र नहीं आएगा लेकिन तबाही फैल जाएगी। लेकिन एटलीस्ट जो है वो शख्स जो है फिर उससे वो दूर होना शुरू हो जाएगा या उसकी निगाह जाएगी नहीं बोलिए इस वो शख्स पे। चीज़ों में फासला पैदा होना शुरू हो जाता हाँ। है, दोनों के बीच में एक खला पैदा हो जाता है। फिर अच्छा, ये क्यों होता है कि किसी शख्स को हम देखते हैं तो उसका जी कोई मसला ही नहीं होता, उसका तो बिल्कुल सही सलामत, उसको तो कहते हैं ना नज़र लगती ही नहीं है। एक शख्स ऐसा होता है जिसको जो है बहुत जल्दी नज़र लगती है। ये कहते हैं कि किसी का खून जो है वो हल्का होता है, तो ये क्या सच्ची बात होती है? देखिए, खून हल्का भारी होना एक अलग मसला, ना नज़र लगती है। जो बोलता है कि उसको नहीं लगती, नहीं तो होता है कुछ ऐसा है नहीं हो, कि बिल्कुल हो एक सकता है। इंसान को नज़र बहुत ज़्यादा लग रही हो, एक को लगती है एक काला पत्थर होता है, डीट होता है, उससे कुछ नहीं होता है। ये दूसरे लफ्ज़ों में यही कहते हैं। हाँ। ठीक है, लेकिन देखें वक्त आता है वो भी हो जाता है। ये नहीं कि वो पत्थर है वो पिघलेगा नहीं, वो टूट के तो चूर होता हो है। जाता है। लेकिन अच्छा, उसके लिए बेहतरीन थोड़ा ये सा है वक्त मिल जाता है। एक तो ये कि प्रोटेक्शन ज़रूर करें, तो उसकी भी प्रोटेक्शन रहेगी। अगर नहीं भी आपको कुछ है मामला तो प्रोटेक्शन रखें अपनी। देखिए, आपके लिए बेहतरीन मेरे लिए, हर मुसलमान के लिए, बल्कि हर दुनिया के इंसान के लिए बेहतरीन रास्ता कि आप फजर की नमाज़ पढ़ने के बाद अल्हम्दु शरीफ सूरह फातिहा की एक तस्वीर पढ़ लें, पढ़ के पानी फूके पूरे ख़ानदान को पिलाना शुरू, साथ दुआ मांगे, अल्लाह मेरी जान और माल की हिफाजत फरमा, ज़ारी बातनी दुश्मन से महफूज कर दे, अल्लाह अंदरूनी बैरूनी शर फसाद फैलाने वालों से महफूज कर दे, मुल्क कौम को महफूज कर दे। अपने मुल्क कौम की दुआ मांगो। बिल्कुल। फिर कुल कायनात की दुआ मांगनी ज़रूरी है। याद रखो, जो अमल मैं कर रहा हूँ, मेरी में कभी भी ये दुआ नहीं मांगूंगा सिर्फ मुसलमान की दुआ मांगूंगा, नहीं, मैं कुल कायनात के इंसान की दुआ मांगूंगा, चाहे उसका मज़हब कोई भी हो। मेरे अल्लाह की मखलूक है, मैं वो मेरे बाप आदम अलैहिस्सलाम की औलाद है, मेरी माँ अम्मा हवा की औलाद है। मैंने दुआ मांगनी, उसका मज़हब कोई भी सही, लेकिन मैंने उसकी दुआ मांगनी है। अल्लाह उसको भी सलामत रखे, हिफाजत में रखे, अल्लाह हमें भी हिदायत दे, अल्लाह उसको भी हिदायत दे। तो ये दुआ सब के लिए मांगो, सबको शिफा दे, सबकी रोज़ी कुशाद हो। जहाँ भी कमियाँ कोताहियाँ बुराइयाँ उनकी हैं, हमारी अल्लाह उन्हें ख़त्म करके हमें नेक इंसान ना दे। जब अगर हम नेक इंसान बन गए ना, तो हम अच्छे मुसलमान बनने में देर नहीं लगेगी, लेकिन पहले नेक इंसान बनना ज़रूरी है। तो ये अल्हम्दु शरीफ वो चीज़ है कि जब कोई भी नमाज उसके बगैर नहीं होती जी, कोई नमाज के बगैर नहीं होती। तो आप ये चीज़ सोचें कि जब हमारी इब्तिदा, जो हम पहले कलमा पढ़ते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो जब नबी भी ईमान लाने के बाद अशहदु अल्ला इलाहा वहदहु ला शरीका लह, अल्लाह एक है, दो नहीं है, हम मुशरिक नहीं है, एक अल्लाह को मानने वाले हैं। तो फिर आके हमारे लिए, हमारी हिफाजत के लिए स्टार्ट अल्हम्दु शरीफ हो जाती है। सही। अल्हम्दु शरीफ आप देखें, अगर आप नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में चले जाएँ, जो एक वाक़या पेश आया था, अगर इजाज़त हो मैं 1-2 मिनट पूरा कर लूँ। जी जी, बिल्कुल कीजिएगा। मुसलमानों का एक काफ़िला एक गांव में ठहर रहा था। वो गांव यहूदी सरदार था, जो उलमाए कराम ने सुनाया है। और यहूदी सरदार की बेटी को बिच्छू ने काट लिया। उसके वक्त के हकीमों तबीबों ने बोला कि भाई इसको जो है ना, ये बच्ची जा रही है, हमारे बस में नहीं है। इसने बताया सरदार यहाँ मुसलमान आए हुए हैं, तो वो कोई कुरान पाक से अमल करते हैं, हमारी उनकी दुश्मनी है, लेकिन तो आपको बेटी चाहिए, तुमको बुला के कोशिश कर सकते हैं। बोला बुला लो। उनको बुलाया, बुला के बताया, तो उसने बोला ठीक है। उन्होंने अल्हम्दु शरीफ पढ़ के पानी फूके पानी फूकने बाद बच्ची को छींटे मारे, बच्ची उठ के बैठ गई, बच्ची को पिलाया, बच्ची ठीक हो गई। तो यहूदी सरदार को पहले बोला था कि इसके बदले में हम 40 बकरियाँ लेंगे। ये हदीस मौजूद है, 40 बकरियाँ लेंगे और वो जाके नबी को पेश करें। अगर नबी ने कबूल किया तो ठीक है, वरना वापस कर देंगे। जाके रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने सारा वाक़या रखा, तो उन्होंने बोला बिल्कुल ठीक है, मेरा ऐसा भी करो। बात यह है कि अगर हम अपनी इब्तिदा और इंतहा
اللہ رسول قرآن کی طرف کر لیں, وہ یقین کا عمل کر لیں, ہمارے لیے آسانی پیدا. بالکل جی. اچھا اگر ہمارے ناظرین دیکھ رہے ہیں, کوئی کال کرنا چاہے, کسی کو کوئی مسئلہ ہے تو بالکل وہ کال بھی کر سکتے ہیں, اور ساتھ ساتھ ہم آپ کو بتا بھی رہے ہیں کہ کیا کیا دعا آپ پڑھ سکتے ہیں. اور اگر آپ سے کوئی چیز مس بھی ہو گئی ہوگی تو آپ بالکل بھی نہیں آپ پریشان ہوں. آپ ایسا کریں, آپ جو ہے جائیں گے جی ٹی وی نیوز پر, وہاں پہ آپ لکھیں گے جی اٹھا پاکستان ود نازیہ ملک, اور یوٹیوب پر آپ کو جو ہے یہ والا شو مل جائے گا. اس کے ساتھ ہی فیس بک پر بھی آپ جا سکتے ہیں, اور وہاں پر بھی آپ کو جی اٹھا پاکستان کے پیج کو آپ لائک کر لیں, تاکہ آپ کو جو ہے جو اپڈیٹ ہوں ہمارے شوز میں, جو بھی باتیں ہوں گی وہ آپ تک پہنچ جائیں گی. جائیں گے بریک کی جانب, بریک کے بعد مزید آپ کو دعاؤں کے حوالے سے بھی بتائیں گے, اور بتائیں گے اپنا علاج آپ کس طرح سے کر سکتے ہیں. اگر کوئی بیماری ہو جائے تو دوا لینا نہیں چھوڑنی, لیکن دعا ساتھ ساتھ ضرور کرنی ہے. ہمارے ساتھ ہی رہیں. ٹیک اے بریک. جی ناظرین, آج بات ہو رہی ہے بیسکلی آپ کی ہیلتھ کے حوالے سے ہی, اور اکثر ہم نے دیکھا ہے کہ کئی جگہوں پر کئی لوگ جو ہیں وہ بہت علاج کرا رہے ہوتے ہیں اپنا, ان کا اکثر تو بیماری ہی ڈائگنوز نہیں ہو پا رہی ہوتی ہے. تو حاجی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, انہوں نے بتایا کہ اکثر یہ ہوتا ہے کہ نظر لگ جاتی ہے, جادو ٹونا بھی ہو سکتا ہے. تو یہ بھی ویریفائی کرنے کے لیے کہ آپ کو کچھ ہے تو نہیں, تو آپ کم از کم دعائیں ضرور پڑھیں, اور آپ نے کچھ دعائیں بتائی بھی ہیں. آپ نے الحمد شریف کا بھی بتایا کہ الحمد شریف پڑھنا چاہیے. اس کے لیے تو یہ بھی سنا ہے کہ اگر کوئی بیماری ہوتی ہے تو کتنی دفعہ اس کو پڑھیں تو یہ ہے کہ یہ ایٹ لیسٹ بیماری جو ہے وہ جو ہے صحیح ہوتی چلی جائے گی. بسم اللہ الحمد للہ, اللہ فکر مشکل نہیں, کائنات مشکل نہیں ہے. دیکھیں یہ پڑھتے رہنا چاہیے. بیماری کی کوئی ٹائم ٹیبل نہیں, کب جائے گی, لیکن ختم ہوتی جاتی ہے. لیکن ختم ہوتی چلی جاتی ہے بالکل. لیکن کتنی دفعہ پڑھیں؟ ایک تسبیح روزانہ پڑھ لیں, الحمد تسبیح 101. 101 ٹھیک ہے. لیکن اس کے علاوہ 41 دفعہ الحمد شریف پڑھ کے, اول آخر شریف پڑھ کے, پانی پھونک کے پئیں بھی, اور پڑھ کے دعا مانگیں. سب کے لیے, کل کائنات کے لیے, ہر کسی کی دعا مانگیں. روزی رزق, جان مال, سب کے لیے دعا مانگیں. ٹھیک. اچھا ہمارے سے کالر بھی ہیں. ہیلو جی, السلام علیکم. وعلیکم السلام. نازیہ ملک کیسی ہیں آپ؟ میں ٹھیک ٹھاک ہوں. یار آپ کا کیا حال ہے؟ بھائی میرا حال بہت اچھا ہو گیا. حاجی صاحب کو بڑے دن بعد دیکھا ہے, میری طبیعت کافی بہتر ہو گئی. اچھا کیسے ہیں آپ؟ ہاں جی, حاجی صاحب کیسے ہیں آپ بتائیں؟ الحمدللہ ٹھیک ٹھاک. یہی اللہ کو سلامت رکھے. یار آپ بہت پیارے انسان ہو زندگی میں. آپ نے جتنی بھی کالیں کی ہیں تو اپنی ذات کے لیے نہیں کی ہیں, دنیا جہان کے لیے کی ہیں. آپ کا جو کیا نام ہے, رتبہ بہت اونچا ہے, اس لیے کہ کبھی اپنی ذات کے لیے نہیں کیا. جب بھی دعا کروائی دیکھو سب کے لیے کرائی, سب کے لیے کراتے ہیں. دیکھیں یہ بڑی خوبی کا مالک ہے. یہ تو آپ کی محبت ہے حاجی صاحب. اور نازیہ ہماری بہن جو ہے اتنا اچھا پروگرام کرتی ہے کہ ہم ان کے پروگرام میں ضرور فون کرتے ہیں, آپ کو پتہ ہے. تھینک یو. اچھا حاجی صاحب, میں آپ سے سوال یہ کرنا چاہتا ہوں کہ سب سے بڑا مسئلہ آج کل یہی ہوتا ہے کہ لوگوں کی جو پرابلمس ہیں سب سے بڑے کھانے کے متعلق ہے, کیونکہ لوگ ظاہر ہے ہم باہر کے کھانے کھا رہے ہیں سب کچھ. ظاہر ہے کہاں سے لائیں اصلی چیزیں, کہاں سے لائیں اصلی مسالے, کھانا تو وہی ہوتا ہے. اب مسئلہ ہوتا ہے کہ صرف مجھے یہ پوچھنا ہے کہ جیسے ہم رات کو کہیں شادی میں جاتے ہیں, ساری باتیں ہیوی کھانے کھا کے آ جاتے ہیں, تو ہمارا وہ کھانا ہضم نہیں ہوتا. تو ہمیں اس ہاضمے کو برقرار رکھنے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ رات کو جیسے بھاری فیلنگز ہو جاتی ہیں, پھر اس کے لیے کوئی آپ کے پاس ایسی کوئی چیز ہو جسے ہم کھا کے ذرا سکون. بہت اچھا سوال ہے آپ کا. ایک تو یہ کہ حاجی صاحب آپ نے بتانا ہے کہ کوئی ایسا ہرب بتاتے جس سے جو ہے ہاضمہ بھی صحیح ہو, اور ایسے کوئی دعا بھی بتائے کہ کھانے کے بعد جو ہے نا یہ مسئلہ مسائل نہ ہو. ہاں لیکن کھانا کا دیکھیں خیال بھی رکھنا ضروری ہے. اگر آپ خراب تیل کھا رہے ہیں, آپ خراب خوراک کھا رہے ہیں, باہر کا کچھ پتہ نہیں ہے کہ کیسا کھانا بنایا ہوا ہے, مسالے کا نہیں پتہ کیسا بنایا ہوا ہے, ٹھیک ہے وہ تو وقتی طور سے تو کوئی نہ کوئی ہرب کام کرے گا. لیکن آپ ڈیلی اگر کھاتے رہیں گے اور آپ کو یہ نہیں پتا کہ آپ کیا کھا رہے ہیں, تو پھر تو یہ تو اللہ تعالیٰ بھی کہیں گے نا کہ اپنے آپ کا تو خیال رکھو, کم از کم اپنے آپ کا ہی نہیں خیال رکھیں گے تو پھر آپ کچھ ریسٹرکشنز بھی ڈالتے ہیں نا کھانے وانے میں, کہتے ہیں کہ یہ کھانا ہے یہ نہیں کھانا. بات ہے کہ میں سب سے پہلے یحییٰ بھائی کا شکریہ ادا کرتا ہوں. آج ایک بڑے زمانے کے بعد ان سے بات ہوئی ہے. اردو مجھے آتی نہیں, میں بھی سیکھ رہا ہوں. آپ کو تو اردو آتی ہوگی, میں بھی اردو سیکھ رہا ہوں. طالب علم میں سمجھ لیتی ہوں. سمجھ وہ بولتے ہیں مال بیگانہ سی مگر پیٹ تو اپنا ہے. ہاں جب کھانے کے لیے بیٹھتے ہیں کسی شادی بیاہ میں, ہوٹل میں, تو اتنا کھاتے ہیں کہ ان کو یہ سمجھنا کہ ان کی زندگی کی آخری خوراک ہے, اس کے بعد کھانا نہیں ہے. یہ غلط ہے. وہ بولتے ہیں کہ کم کھاؤ, جگہ رکھ کے کھاؤ تاکہ ہضم ہو. دوسرا کہ جو بھی لوگ یہ حرکتیں کرتے ہیں, دو چیزیں اپنے گھر میں رکھیں, یاد رکھیں, ان کو 90% زندگی آسان ہو جائے گی.
پہلا کام تو یہ کریں گھر میں اناردانہ لازمی رکھیں، سوکھا اناردانہ۔ جب شادی بیاہ یا کہیں سے بھی اب کھانا کھائیں گھر میں کیسے بھی طبیعت خراب ہو تو فوراً 3-4 چمچے دہی، لیکن دہی کھٹا بھی نہ ہو ٹھنڈا بھی نہ ہو، اس میں کھانے کا چمچہ اناردانہ ملا کے وہ فوراً کھا لیں۔ اب فوری طور پہ دہی میں ملا کے، اچھا ماشاءاللہ، ٹھیک ہے، صحیح ہے۔ اس میں آپ کا معدہ بھی ٹھیک رہے گا، اس میں آپ کی آنتیں بھی ٹھیک رہیں گی، اس میں آپ کو بواسیر کا مسئلہ بھی کافی حد تک بہتر ہوگا۔ اگر جس طرح جس کو ڈائبٹیز نہیں ہے وہ دہی کے اندر تھوڑا شہد ملا کے بھی کھا سکتا اور اناردانہ یا نہیں؟ نہیں شاید نہیں ہے، شاید نہیں، کیوں؟ بالکل نہیں، صرف اناردانہ ہے اور دہی؟ اور دہی ہے، وہ بھی اگر ہاں کسی کو کیفیت کوئی اور خراب ہے تو بے شک تھوڑا ٹھنڈا کو حرج نہیں، لیکن یہ 2 چیزیں کھا لیں۔ ایک سوال ختم ہو گیا۔ دوسرا، جو لوگ یہ حرکتیں کرتے ہیں تو ان کے لیے ایک چھوٹی سی درخواست ہے کہ وہ جانے سے پہلے تخم بلنگے جو ہے 1 چمچہ خشک منہ میں ڈال کے پانی پی کے جائے گا، اچھا، کیوں؟ کہ جب وہ کھانا کھائیں گے تو جا کے میدے پہ بوجھ نہیں پڑے گا، اس سے پہلے میدا پہلے سے وہ کیا نام ہے وہ اس کو کیا نام ہے تیز جما چکا ہوگا۔ ان دونوں میں فرق کیا ہے کہ تخم لنگا کو جو ہے وہ آپ نے خشک کھانا ہے یا آپ نے اسے بھگو کے پھلا کے کھانا ہے؟ دونوں میں فرق کیا ہے؟ نہیں دیکھیں، فرق اتنا ہے کہ جو اس میں سے گیسز نکلتی ہیں تو وہ باہر ضائع ہو جاتی ہیں۔ جب آپ خشک منہ میں ڈالیں گے تو وہ گیسز جا کے پیٹ میں میدے میں پھولیں گی، وہ آپ کی پوری ایک لیئر بن جاتی ہے، بن جاتی ہے۔ اچھا، اب آپ اس میں کیا کھا رہے ہیں کیا نہیں کھا رہے ہیں، لیکن کم از کم 80-90% آپ کا میدا محفوظ ہو جاتا وہ ہے۔ ایسیڈیٹی والا مسئلہ نہیں آتا نا پھر۔ اور اوکے جی، بھی ہمارے بہت ساتھ سے ایک اور مسئلے کالر بھی نہیں ہیں۔ ہوتے جی ہیں۔ جی السلام علیکم۔ السلام علیکم، لائن ڈسکنیکٹ ہوگی، دوبارہ سے کال کر لیجئے گا۔ اچھا، دوسرا کام یہ کریں کہ اپنے گھر میں اجوائن لازمی رکھیں۔ ٹھیک ہے۔ بی پی والا جو ہے نا، جس کو بلڈ پریشر ہے، وہ اگر 3 انگلی کی چٹکی اجوائن لیتا ہے تو اس میں یہ سمجھ لیں کہ چائے کا آدھا چمچہ بڑی ہڑ کا پاؤڈر ملا کے کھائے، اچھا، تو سونے پہ سہاگا یہ ہوگا کہ اس کا میدا بھی ٹھیک رہے گا، کھانا بھی ہضم ہوگا، کھٹی ڈکاریں بھی بند ہو جائیں گی، اور جو منہ تک کھانا آ رہا ہوتا ہے وہ بھی ختم ہو جائے گا، آپ تھوڑا چلو پھرے کو سب کچھ ہضم ہو جائے گا، وہ آپ کی زندگی بہترین ٹھیک۔ رہے اچھا گی۔ بتائیے گا بڑی ہڑ اور چھوٹی ہڑ میں کیا فرق ہوتا ہے؟ بڑا فرق ہے۔ چھوٹی ہڑ اس کو کالی ہڑ بھی کہتے ہیں اور چھوٹی بھی کہتے ہیں، بڑی ہڑ کو بڑی ہڑ بھی کہتے ہیں اور پیلی ہڑ بھی کہتے ہیں۔ فرق دونوں کا الگ، کام الگ الگ ہے۔ چھوٹی ہڑ کے فوائد الگ ہیں، بڑی کے الگ ہیں۔ بڑی ہڑ کے بھی فوائد اگر آپ گنتی کرنا چاہیں تو شاید تمہیں 10 پران بھی چھوٹے پڑ جائیں۔ ٹھیک ہے۔ بڑی ہڑ ایک پھل ہے، جڑی بوٹی نہیں ہے، اچھا، یہ پھل ہے، اس کو اتنی سخت ہوتی سے پتھر توڑ رہے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ اس کو جو بازار سے ہم پاؤڈر لیتے ہیں، دوائیاں بنانے کے لیے لیتے ہیں، تو وہ اس کو ہم یا پسواتے ہیں یا پسا ہوا لیتے ہیں، وہ چکی میں پیسی جاتی ہے۔ اچھا، اس کو ہم کنٹینیو کریں گے پھر کالر ڈسکنیکٹ نہ بسم ہو اللہ۔ جائے۔ ہیلو جی، السلام علیکم۔ السلام علیکم جی۔ جی سہیل صاحب، کیا کہیں گے؟ جی میرا سوال تھا جی، حاج صاحب سے پوچھنا تھا یہ کہ وہ نا میری بیٹی کے نا رخسار پہ نا وہ ددری ہے، تو وہ ٹھیک نہیں ہو رہی، ہم نے کافی علاج بھی کروایا، دوائیاں لگائی ہیں، تو ہمیں کوئی بتایا جائے۔ سمجھ گیا؟ دادری، اچھا ہاں ٹھیک ہے۔ دادر جو ہوتے ہیں نا، وہ رنگ رنگ بنے ہوتے ہیں، وہ ہوتے ہیں کوئی دادری بولتا ہے، کوئی دادر بولتا ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، اوکے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ میں تمہیں اس کا بہت آسان علاج بتاتا ہوں میرے بھائی، بہت آسان کام ہے۔ سب سے پہلا کام یہ ہے کہ بازار سے تھوڑی سی پسی ہوئی پھٹکری لے لو، پھٹکری لے کے تو اس کو سرسوں کے تیل میں ملا لو، اور ملا کے تھوڑی سی رات کو لگا کے سلا دینا، صبح اٹھ کے دھو لینا۔ اس کو کنٹینیو رکھو، دیکھو کیا فائدہ ہوتا ہے۔ اگر پھر بھی کوئی مسئلہ اگر حل نہ ہو تو آپ چینل والوں سے میرا نمبر لے لینا، تو میں آپ کو بتا دوں گا۔ دادر بڑا مسئلہ نہیں ہے، اگر 50 سال کا تھا تبھی وہ ختم ہو جاتا ہے، ٹھیک ہو جاتا ہے، ایگزیما بھی ختم ہو جاتا ہے، جی جی، ہر چیز ٹھیک ہو جاتی ہے، لیکن اس میں پرہیز ہوتی ہے اور دعا استعمال کرنی کی ہوتی ہے۔ آپ کو میں نے پھٹکی بتایا نا، بڑا آسان کام ہے۔ سرسوں کے تیل میں ملا کے آپ لگا دو گے، اور رات کو لگا دو، صبح اٹھ کے اسے دھو لو، اور اس کے بعد کھوپرے تیل لگا لو، اس کے بعد کھوپرے تیل لگانا، کھوپرے کا تیل لگائیں، کوئی اور تیل نہیں، زیتون بھی نہیں، صرف کھوپرے کھوپرے کا کا جو تیل۔ بتایا جا رہا ہے وہی آپ نے کرنا ہے۔ اچھا، ہمارے ساتھ ایک اور کالر، ان سے بات کریں گے۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم عالیہ۔ ہیلو جی عالیہ، آپ کی آواز آ رہی ہے؟ جی جی، سوال بتائیں۔ میرا سوال یہ ہے کہ جیسے ظاہر ہے میں بہت ڈپریشن میں چلی گئی تھی، میرے ہسبینڈ نے مجھے چھوڑ دیا، بیٹوں نے بہت مارا، گھر سے نکال دیا، کہ میں اپنے ڈپریشن میں جا کے میں نے 2 دفعہ سوسائڈ کی بھی کوشش کی ہے۔ مجھے کچھ ایسا بتائیں کہ میں عالیہ ابھی کہاں پر ہیں آپ؟ اپنے کراچی میں ہوں، میں پر کس کے ساتھ رہ رہی ہیں ابھی آپ؟ کسی رشتہ داروں کے ساتھ رہ رہی ہوں میں۔ اور آپ کے بیٹے کہاں پر ہیں، بچے کہاں پر ہیں؟ وہ بھی کراچی میں، یہ پتہ نہیں کہاں ہے، مجھے ان کا نہیں پتا۔ ان کا نہیں پتا۔
सब छोड़े, आप अपनी ज़िंदगी को देखें। और आपको इस वक्त कौन संभाल रहा है घर पे? लाइक आपको? कोई भी नहीं, लोगों से भीख मांग रही हूँ। चलिए ठीक है, इस पे कुछ आप सवाल करना जी, चाहेंगे जी। आलिया से? 2 बातें सुन लें। आलिया सुने आप। हाँ, आप कुरान पाक पढ़ी हुई या नहीं? सर पास हूँ मैं। 5 तक पढ़ी हैं। मैंने ये नहीं पूछा, इंटर, मैंने इंटर। पूछा कुरान पाक पढ़ी अच्छा, हुई? कुरान पाक पढ़ी हुई है नहीं पढ़ी हुई? जी जी जी, कुरान पाक अच्छा। तो पढ़ी हूँ, 5 वक्त नमाज पढ़ती हूँ। 5 वक्त नमाज मैंने आपसे वो सवाल नहीं किया, जो मैं पूछना था जवाब दो। मैं आपसे बाकी आपकी इबादत नहीं पूछी। मैं हाँ। मासूम सा आदमी हूं, मुझे अभी चलिए, तालीम में आप सुने। हाँ आगे सुनिए। फजर की नमाज के बाद 41 दफ़ा अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ के दुआ भी मांगे, पानी फूके पीते रहें, किसी कोई सवाल जवाब नहीं है। अब वो पानी के अपने सर पे अपने मुँह पे छींटे मारते रहें, पानी पीते रहें। एक काम ख़त्म हो गया, ये डेली करना है। इसमें आप अगर बीच में नागे दिन आ जाए ना, पाकी में नहीं पढ़नी, ना आप बोतल बड़ी बोतल में पढ़ के फूकते रहें, वही उस दौरान पी सकते हैं। दूसरा, सूरह बनी इसराइल लिखें। सूरह बनी इसराइल आयत नंबर 80 से 81 एक आयत है, एक ही लाइन है। इबारत यह है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वक़ुल जाकुल हक़ व ज़ाक़ल बातिल इन्नल बातिला काना ज़हूक़ा। बाद नमाज असर 133 पढ़ें, अव्वल आखिर दोनों के दुरूद शरीफ पढ़ के दुआ भी मांगेंगे, पानी फूके पीते रहें। कोई सवाल जो आप किसी से करने की ज़रूरत नहीं है। इंशाल्लाह सुबह इंशाल्लाह आपको खुद मालूम होगा तुम कितनी बेहतर हो रही हो। अगर आप मुझे बर्दाश्त कर सके, मैं थोड़ा सा सवाल कर लेता हूँ। अब मुझे इजाज़त दो। आलिया हैं अब अभी मौजूद? नहीं, डिस्कनेक्ट हो गया उनका। अच्छा ठीक है। आप क्या सवाल करना चाहते हैं? सवाल मेरा ये है, 90 में एक बच्ची मेरे पास इलाज के लिए आई थी और इतनी खूबसूरत थी कि अगर आप देखो तो आप उसको देखती रह जाओ। लेकिन उसकी हेल्थ ऐसी थी कि वो इतनी चौड़ी थी, खूबसूरत बहुत ज़्यादा थी, लंबी भी थी, और उसके आशिकी में उसने रिश्ता तय कर लिया। माँ बाप ने रिजेक्ट करी, लड़की बहुत मोटी है। जब से उस बच्ची का इलाज हुआ, वो लड़की ठीक हो गई, दुबली पतली हो गई। और कहीं बाज़ार में वो लड़के वालों को उसकी माँ से मुलाकात हुई तो माँ ने बोला, बेटा तू तो बड़ी खूबसूरत हो रही है। बोला, मैं बदसूरत कब थी? उसने भी कुरान से फ़ायदा उठाया, कुछ जड़ी बूटियाँ इस्तेमाल की। उनके लड़के वालों ने जाके 3 महीने मिन्नतें करके, हाथ पाँव जोड़ के, माफ़ी मांग के रिश्ता करके लेके आए। तो बिल्कुल अल्लाह ताला के कलाम में कुरान बरकत है। में हाँ। मेरा ईमान ये है कि हम मुसलमानों ने कुरान पे अभी तक यकीन नहीं सीखा। अगर कुरान पे यकीन होता तो हमारे बहुत मसले वैसे हाल हो चुके होते। हम तो ये कहते हैं कि बस वो उठाया रख दिया। लेकिन मैंने बोला, एक जिसकी कोई चीज़ गुम हो, नाज़िया छोटा सवाल कर रहा हूँ, 10 साल पहले कोई चीज़ चोरी हो जाए, 20 साल पहले, 50 साल पहले चोरी हो जाए, अब यही आयत है, क्या नाम, वकुल जाकुल हक़ व ज़ाक़ल बातिल काना ज़हूक़ा। इसको कंटिन्यूस पढ़ते हैं, 133 दफ़ा हर नमाज के बाद पढ़े हैं। सूर्य बनी इसराइल बनी इसराइल की पढ़ के दुआ मांगे। आयत नंबर कौन सी है? 80 से 81, 80 से शुरू होती है, 81 में ख़त्म होती है। ठीक है, कितनी पहले दफ़ा आयत पढ़ी पढ़ना है? जाती है, नंबर बाद में लगता है। कितनी दफ़ा पढ़ना है? 133 दफ़ा बाद नमाज असर। आप अपना काम कंटिन्यू रखो। अगर 10-20 साल पहले भी कोई चीज़ गई है ना, वापस आ वो बंदा ढूंढ के आके आगे पाँव पढ़ के तुम्हें देके जाएगा। ठीक है, एक और उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। सवाल करना था हाजी साहब जी से। जी जी, मोहम्मद जुबैर, आप हमारे साथ ऑनलाइन हैं और लाइव हैं। जी जी, भावलपुर से आप जी, कॉल ये कर रहे हैं। मेरे लेफ्ट वाले कान में शदीद किस्म का शोर है। ये 5-6 महीने पहले नजला जुकाम से ये शोर शुरू हुआ था। अब ये डॉक्टर को मैंने दिखाया, ये उन्होंने टेस्ट भी किया, लेकिन उन्होंने कहा आपका कान तो अंदर ठीक है, आपका पर्दा भी ठीक है, लेकिन अंदर शोर मुसलसल खड़ा हुआ शोर है। ये कम ही ज्यादा नहीं हो रहा, मुसलसल शोर खड़ा हुआ है अंदर, इतना सीटी जैसा शोर है, लेकिन आराम नहीं आ रहा मुझे। ना रात को नींद आती है, ना सो पाता हूँ, ना कुछ कर पाता हूँ मैं। चलिए से बहुत आपको छोटी सी बताते बात हैं। है। जी जी इंशाल्लाह सुबह इंशाल्लाह खैर होगी। जी जी। मेरे प्यारे शहजादे, आप जो है तकरीबन 5-10 चमचे सरसों का खालिस तेल ले लो और 10 से 15 तुरियाँ क्या नाम है लहसुन की छील के उसमें डाल दो। डाल के उसको हल्की आंच पे पकाते पकाते लहसुन उसमें जला के एंड कर दो। जब लहसुन पूरा जल जाए उससे रख लो, बाद में उसको छान के किसी शीशे में डाल लो। हर रोज़ रात को सोने से पहले 2 ड्रॉपर ले लो, 2-3 ड्रॉप इसमें डाल के तो इस तरह सो जाओ, ऊपर रुई रख लो। और सुबह उठ के माचिस की तीली लो, उसके कोने पे रुई नहीं लगाना, पूरी तीली पे बहुत पतली सी रुई लगा देना। लगा के बड़े आराम से साफ करना। 8 से 15 दिन लगे, तुम्हारे आंख कान का शोर भी ख़त्म होगा और तुम ठीक भी हो जाओगे। और खर्चा भी तुम्हारा कुछ भी नहीं किया है। 5-10 चमचे सरसों का तेल है और 10-15 जवे इसके लहसुन के, इसमें अमल कर लो। आपको किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं है। एक काम ख़त्म हो गया। अब आता है अल्हम्दुलिल्लाह शरीफ। अल्हम्दुलिल्लाह शरीफ आप 41 दफ़ा पढ़ के रोज़ाना किसी भी टाइम पढ़ के पानी फूके पीते रहो और पानी अपने कान पे ऐसे छींटे मारते रहो।
आप खुद देखोगे कि तुम्हें किसी डॉक्टर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको ठीक ठाक हो जाओगे। इंशाल्लाह। अभी जाएंगे ब्रेक की जाने, ब्रेक में फिर मिलेंगे, हमारे साथ ही रहें। जी नाज़रीन, एक बार फिर हम आपके साथ मौजूद हैं और बात हो रही है इलाज के हवाले से। अब अभी कॉलर्स ने कॉल भी किया था। आई थिंक अभी जो कॉलर थे उनके हवाले से आपने बात उनका जवाब तो दे दिया था ना? उनका जवाब दे दिया था, ठीक उसको सरसों का तेल और लहसुन का हाँ, वो आपने बता दिया था। ठीक है, जिनको वो नहीं, हाँ, बल्कि हर कोई कर सकता है, हर कोई कर। जिसके कान में ज़माने से दर्द है अच्छा, ना, एक तो ये इन्होंने कहा कि इनका जो है ना पर्दा सही है, इनको कोई आवाज़ का मसला नहीं है, लेकिन अगर किसी का पर्दे का मसला हो, इसमें दो नर्व्स जाती है ना, एक आती है जो कान की आवाज़ की होती है और एक होता है जो दिमाग की आती है। हाँ, जिसका पर्दा फटा हुआ है ना, वो नहीं करेगा। ठीक है, नहीं एक नर्व भी होती है ना, जो नर्व अगर आपकी थोड़ी वीक हो रही है, जो कान के पीछे से आती है, तो उस सूरत में यही तेल लेके ना ये मालिश कर ले, यहाँ पे मालिश कर ले, लेकिन मालिश करने के बाद इसको खुला ना छोड़े, इसको लपेट के सो जाए। ठीक है। लेकिन साथ ये भी है कि ठंडी खट्टी बातें छोड़नी पड़ेगी कम से कम 1 माह तक, यानी कि मूली है, खीरा है, नींबू, इमली, अचार, कोल्ड ड्रिंक, आइसक्रीम है, बड़ा गोश्त है, ये चीज़ें बिल्कुल छोड़नी पड़ेंगी 1 महीने के लिए। 1 महीने उसके बाद जब ठीक हो जाए तो ज़िंदगी पड़ी खाते रहो, फिर खाते रहें। ये क्यों हो जाता है वैसे? ये देखिए, निज़ाम इलाही कभी भी कुछ हो सकता है। हाँ, हमारी गलतियाँ कोताही भी होती हैं, अगर हमारी गलतियाँ कोताही कहीं नहीं भी हैं तब भी निज़ाम का हिस्सा है कि वो इंसान हमेशा एक जैसा नहीं रहेगा। हाँ, पहले एक बच्ची होती है, बच्चा होता है, फिर जवान होते हैं, जवानी के बाद बुढ़ापे में चले जाते हैं, उसके बाद ये जहानी ख़त्म हो जाता है, अगला जहान शुरू हो जाता है जो ना ख़त्म होने वाला है। हाँ। ये अल्लाह का निज़ाम, इसको तो कहीं ना कहीं ये ठीक है, लेकिन इलाज है, अल्लाह ताला ने दिया हुआ है, तो आप उसके लिए इलाज सुन होता है, इलाज करना चाहिए। ठीक, अच्छा, एक और कॉलर से बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, हमारे साथ कौन है सर? जी, चिश्तिया से मोहम्मद नासिर बात कर रहा हूँ। ठीक है, मोहम्मद नासिर, सवाल बताइएगा अपना। जी ना, मुझे भूख नहीं लगती, तो इसलिए मैं डॉक्टर साहब से पूछना चाह रहा था। जी जी, भूख नहीं लगती। ठीक है, बताते हैं जो है आपको। जी बताइए। दूसरा सवाल ये था कि भी जो है ना, जिस्म जो है ना कांपता बहुत है, ये वाला जो है ना, वो सुइयां सी वगैरह चुभती रहती हैं। मुझे इतना बता दो कि आपको शुगर ब्लड प्रेशर है या नहीं है? आवाज नहीं आ रही। शुगर या ब्लड प्रेशर है? नहीं, वो नहीं है। मेरी तकरीबन उम्र है 20 से 22 साल। बहुत यंग है आप। हाँ, ठीक है, मैं आपको दोनों बातों का जवाब देता हूँ। ओके, चलें, सही। सबसे पहला काम तो ये करे कि ये सुबह उठते ही निहार मुँह 4 चमचे दही ले ले और 2 चमचे सूखा नादाना मिला के उठते ही वो खा ले, चबा के खा ले। ठीक है, एक काम हो गया। दूसरा काम ये करे कि जब भी खाना खाए, क्या नाम है, दोपहर का या रात का, उसके बाद 3 उंगली चुटकी में अजवाइन जितनी भी आ जाए मुँह में डाले, पानी पी ले। ठीक है, दोपहर रात 2 टाइम। इसके अलावा किसी भी एक टाइम में 4 से 6 चमचे दही ले ले। दही ठंडा भी ना हो, खट्टा भी ना हो। ज़ीरा, सफ़ेद ज़ीरा आम मिलता है, 3 उंगली चुटकी में जितना उठा सकते उठा के ये रखे, ऐसे हाथ से ऐसे मसल के और दही में मिला के वो खा ले। एक हफ्ते के अंदर अंदर इंशाल्लाह 1 से 2 रोटी पहुँचेगा, लेकिन उसके बाद भूख भी खुल जाएगी, सेहत अच्छी हो जाएगी, पकाने भी ख़त्म होगा, कमज़ोरी भी ख़त्म होगी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इतना खाओ कि बर्दाश्त करना ही मुश्किल हो। ये पहले मैं बता दूँ, ये लोग खाना है। हाँ, आप अपनी लिमिट में रह के खाओ। हाँ, अगर 2 रोटी की वजह से 1.5 खा लो, तो इसके बाद भूख लगती है, ठीक ठाक लगती है, कंट्रोल नहीं होता है। हाँ, हाथ कंट्रोल नहीं है, फिर तो वो अफरा तफरी करता है। ठीक है, कॉलर भी है। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। जी, अपना सवाल बताइएगा उबैदुल्ला। अच्छा, मेरा सवाल है बाबा से, ये मेरे दोनों पाँव जो है ठंडे हैं, पता नहीं नसों का मसला है, ये जल्द का मसला है, लेकिन इसको हाथ लगे जैसे बर्फ नुमाए। और आपको शुगर और ब्लड प्रेशर है? मालिश करता हूँ। शुगर और ब्लड प्रेशर? शुगर भी है, ब्लड प्रेशर भी है। अच्छा, ठीक है।
تو اور کوئی سوال کریں گے ان سے؟ نہیں میں بھی آپ کو جواب دیتا ہوں. ٹھیک ہے، آپ کو جواب دیتے ہیں، آپ سن لیجیے گا. جی. ایسے وہ تمام لوگ جتنے مریض ہیں جن کو شوگر بلڈ پریشر کی وجہ سے پاؤں کے تلوے جلتے ہیں، ان کی حالت خراب ہوتی ہے، کب پڑد ہوتی ہے، اس میں طاقت نہیں ہوتی ہے، پہلا کام تو یہ کریں کہ روزانہ تقریباً 1 پاؤ یا ½ کلو نیم کے پتے پکا لیں. پکانے کے بعد جب وہ نیم گرم رہ جائیں اس میں 10 منٹ کے لیے پاؤں رکھ لیں. جب پاؤں باہر نکالیں تو زیتون کا تیل اور سرسوں کا تیل یا تارا میرا تیل، کوئی بھی تیل، 2 تیل ملا کے اس میں آپ پاؤں کے نیچے مالش کر کے تو سوکس پہن لیں. 2-4 دن برداشت کر لیں، آپ اپنی زندگی میں آئیں گے. نیم کی چھال پاکستان میں بہت ہے، بلوچستان میں تو بہت ہے. نیم کی درخت ہے، جتنا موٹا درخت ہوگا اتنا طاقت والا ہوگا. اوپر ایک ہوتی ہے پاپڑی، ٹوٹی پھوٹی ہوتی ہے، اس کے نیچے ہوتی ہے جو لکڑی پہ چپکی ہوتی ہے نا، فلیکسیبل نرم والی پیلے رنگ کی، وہ چھال ہوتی ہے. وہ چھال نکال کے کھلی چھوڑنے کے وہ خراب ہونے میں 10 منٹ لیتی، فوراً خراب ہو جاتی ہے. تو اس چھال کو نکال کے آپ سکھا لیں. روزانہ تقریباً اتنی سی چھال لے لیں، اسے باریک باریک کاٹیں. کاٹنے کے بعد 2 گلاس پانی ڈالیں. 2 گلاس پک کے صرف 1 کپ رہ جائے، اس کو آپ چھان کے آپ نیم گرم پی لیں. اس کو آپ ناغہ نہ کریں. شوگر بلڈ پریشر 1 مہینے بعد چیک کر لینا. تمہارے کیا جواب ہے؟ آپ کو ہاتھ پاؤں کا جلنا، تکلیفیں، کمزوریاں ایک طرف رہ جائیں گی. آپ بالکل ایسے لیول پہ آ جائیں گی. لیکن مولی، کھیرا، لیمبو، املی چار، بڑا گوشت نہیں کھانا چاہیے. جی بہت بہت شکریہ آپ کا، تھینک یو سو مچ شو میں تشریف لانے کا. اور اس کے ساتھ ہی ناظرین آج کے لیے اتنا ہی. اپنے گھر والوں کا بہت خیال رکھیے گا. منڈے کو پھر آپ سے ملیں گے. ٹیک کیئر اینڈ گڈ بائی.